माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। Hello friends, good morning. Today we are going to learn a new lesson, the Song of Songs. By hearing the title Song of Songs, what comes in your mind? Yes, it is related to music. Now let's see summary. This is a story about the great musician Tansen, who was very famous singer in Akbar's court. Akbar was emperor of Hindustan. The emperor Akbar always wanted to hear songs. Every day he used to hear Tansen's song and his voice was very melodious. One day, after a wonderful performance, the emperor was highly impressed and he told Tansen that he had the most wonderful voice in the world. But Tansen told that there is one more person who sings melodiously much more better than him. Akbar was surprised. He asked, who is the person? Tansen told that he is my guru, Sant Haridas. Akbar wanted the genius to be invited to his court, but Tansen told he would not come even if the emperor himself summoned him. This reply would have enraged any other emperor, but instead of getting angry, Akbar told him that he would go to him himself if he would take him to him. So Akbar and Tansen went to Tansen's guru Sant Haridas, who lived a simple life of hermit. He was busy with his daily tasks and refused to sit. Then Tansen sang and deliberately made mistake until the teacher took Tanpura and started singing and went on and on. Akbar realized that Tansen was right and asked him why he did not sing like his guru. And Tansen replied he sung for his emperor while his guru sung for the master of kings, that is God. Hence his music was divine. Now let's see the lesson explanation. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. What is the meaning of exhausted? Exhausted means tired, थकलेला, दमलेला. सावकाश हळुवारपणे त्या दमलेल्या संगीतकाराने आपला तानपुरा खाली गालिच्यावर ठेवला. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. Exquisite means fine and pleasing, अतिशय सुंदर किंवा उत्कृष्ट. राग दरबारीच्या अप्रतिम सुरांचा नाद अजूनही त्या हॉलमध्ये दालनामध्ये घुमत होता. राग दरबारी, इट इज अ ट्यून इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक. राग दरबारी इज अ ब्युटिफुल नोट vibrated in the hall. Emperor Akbar looked up. His eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Super. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. अकबर बादशाने वर पाहिले. त्यांच्या डोळ्यात कौतुकाचे भाव तरळत होते. He admired and said, wonderful, super. He loved music very much. Your music is wonderful. I heard the song every day. मी रोज आपले गाणे ऐकतो, पण माझे समाधान होत नाही. Daily he wanted to hear again and again.
Tansen bowed in silent gratitude. Gratitude means quality of thankful. तानसेन यांनी काय केली? आपली मान कृतज्ञतेने झुकवली. तानसेन was feeling very nice. I think you have the most wonderful voice in the world, said Akbar. जगातील सर्वात सुंदर आवाज आपला आहे असे मला वाटते, असे अकबर बादशाह तानसेनला म्हणाले. But I don't, Shahenshah, said Tansen with a smile. There is someone who sings far better than I do. Shahenshah means king. Tansen told that someone was who sings far better than him. पण मला तसे वाटत नाही शहेनशाह. तानसेन हसून म्हणाला, माझ्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त गाणारे कुणी आहे. रिअली? क्राईड द डिसबिलिव्हिंग अकबर. खरंच? अविश्वासाने अकबर बादशाह म्हणाले. अकबर वॉज नॉट बिलिव्हिंग. देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग इन माय कोर्ट. कॅन यू अरेंज इट? तर मग त्याला माझ्या दरबारात गायला बोलावलेच पाहिजे. आपण ते घडवून आणू शकाल का? असे अकबर बादशाहने विचारले. कॅन यू मेक अरेंजमेंट? तानसेन शुक हिज हेड. तानसेननी नकारार्थी मान हलवली. आय एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सायर. माफ करा महाराज, पण ते येणार नाहीत. व्हॉट? काय? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him. Emperor means सम्राट and summoned means called, बोलावणे. अकबर बादशाहने स्वतः आमंत्रण दिले आहे हे समजल्यावरही ते येणार नाहीत. नो, नॉट इवन देन. नाही, तरीही नाही. This reply would have enraged any other emperor. Enrage means filled with anger, रागावलेला. दुसऱ्या कुठल्याही राजाला हे उत्तर ऐकून राग आला असता. बट अकबर वॉज डिफरंट. पण अकबर बादशाह वेगळे होते. व्हेरी वेल उस्तादजी, सेड अकबर. फार छान उस्तादजी, असे अकबर बादशाह तानसेनला म्हणाले. स्माइलिंग इन टू तानसेन्स हाफ स्केर्ड आईज. तानसेनच्या किंचित घाबरलेल्या डोळ्यात पाहून म्हणाले, If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? जर ते येणार नसतील तर मी स्वतः त्यांच्याकडे जाईन. आपण मला त्यांच्याकडे घेऊन जाल का? Yes, sire. Provided you do not come as the emperor of Hindustan. तानसेन म्हणाले, होय महाराज, जर आपण हिंदुस्तानचे बादशाह म्हणून येणार नसाल तर. I shall go as a humble lover of music. Akbar said, I will come with you as normal man, ordinary man who loves music very much. मी एक संगीताचा निस्सीम चाहता म्हणून येईन, राजा म्हणून येणार नाही. संत हरिदास was the man Tansen had spoken of. He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of a hermit. Austere means simple and hermit means साधू संन्यासी. तानसेन ज्या व्यक्तींबद्दल बोलत होते ती व्यक्ती संत हरिदास. ते तानसेनचे संगीत शिक्षक होते आणि एकांतवासात साधेपणाने ते आपले जीवन जगत होते, व्यतीत करत होते. संत हरिदास who was Tansen's guru was leading the life of sannyasi, life of hermit. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. Chores means daily task. When Tansen and Akbar reached Sant Haridas' hut, he was busy with his daily work. म्हणजे तानसेन व बादशाह त्यांच्या झोपडीपाशी पोहोचले तेव्हा ते आपल्या संत हरिदास आपल्या दैनंदिन कामात व्यस्त होते. When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. Even his favorite pupil could not
persuade him to change his mind. Persuade means मन वळवणे, to convince. त्यांना गाण्यासाठी विनंती करताच ते हसून ठामपणे म्हणाले, माझे गाण्याचे वय केव्हाच उलटून गेले आहे, मी गाऊ शकत नाही. तानसेन was the guru's favorite student. So even favorite student asked the guru to sing, he said no, he could not sing. He could not change his mind. म्हणजे अगदी त्यांचा आवडता शिष्यही संत हरिदास यांचे मन वळवू शकला नाही. Tansen knew how to get mind him. He offered to sing before his guru. पण तानसेनला आपल्या गुरूंना कसे तयार करायचे हे बरोबर ठाऊक होते. त्यांनी आपल्या गुरुसमोर स्वतः गाण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि गाताना मुद्दाम जाणीवपूर्वक चूक केली. ही मेड अ डेलिबरेट मिस्टेक. डेलिबरेट मीन्स ठरवून केलेली कृती. That's not the right note, Tansen, cried his teacher, amazed. What has happened to you? Teacher was surprised. What is wrong with you? That is not right note. तो जो गाण्याचा सूर आहे तो बरोबर नाही. संत हरिदास आश्चर्यचकित होऊन तानसेनला ओरडतात. Tansen did not seem to understand his teacher and he made the same mistake again. तानसेन पुन्हा तीच चूक केली. He did not understand what the guru was saying. Guru told him correct the note, but again he made mistake. Exasperated, Sant Haridas took the tanpura from Tansen's hands and sang the right note. Then he went on to the next and the next. Exasperated means irritated, angry, संतापणे. So getting angry, he took tanpura from Tansen's hand and started singing correct note. संत हरिदासांनी रागावून तानसेनच्या हातातून तानपुरा काढून घेतला आणि त्यांनी योग्य सूर लावला आणि त्यापुढे ते आणखी गातच राहिले. The music spread across the forest like the first glimmer of dawn or the fragrance of jasmine. गाण्याचे सूर अरण्यात सर्व ठिकाणी सर्वत्र पसरले, एखाद्या पहाटेच्या पहिल्या किरणासारखे किंवा जाईच्या सुगंधाप्रमाणे. Dawn means early morning. Sweetness of the voice compared to early morning or smell of jasmine. Both Akbar and Tansen listened to him as if they were hypnotized, and Emperor realized that Tansen had spoken the truth. अकबर बादशाह आणि तानसेन दोघेही मोहिनी घातल्यासारखे म्हणजे अगदी मंत्रमुग्ध होऊन, हिप्नोटाइज मीन्स मंत्रमुग्ध होणे, मंत्रमुग्ध होऊन राहिले. दे आर ओनली हिअरिंग द म्युझिक लॉस्ट इन द ब्युटी ऑफ म्युझिक. आणि तानसेनच्या बोलण्यात तथ्य होते हे अकबर बादशाहच्या लक्षात आले. ही हॅड नॉट नोन दॅट म्युझिक कुड बी लाईक दिस. ही हॅड सर्टनली नेव्हर हर्ड एनिथिंग लाईक इट बिफोर. म्हणजे संगीत असे असू शकते आणि यापूर्वी असे संगीत अकबर बादशाहने कधीही ऐकले नव्हते. ही कुड नॉट नो म्युझिक कुड बी एन्जॉयबल. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, "Why can't you sing like him, उस्तादजी?" परत जाताना बादशाने शांततेचा भंग करीत अचानक तानसेनला विचारले, उस्तादजी, आपण त्यांच्यासारखे का गाऊ शकत नाही? म्हणजे आपण संत हरिदास यांच्यासारखे का नाही गाऊ शकत? तानसेन स्माइल्ड. शहनशाह, I sing at your command, the command of the Emperor of Hindustan. तानसेन हसला. शहनशाह, मी आपल्या हुकुमावरून गातो, हिंदुस्तानच्या बादशाहच्या हुकुमावरून. I am singing when you ask me. But
Guruji sings for one who is master of even kings, God. पण गुरुजी राजांचाही जो स्वामी आहे त्यांच्यासाठी गातात, ईश्वरासाठी. He is singing only for the King of Kings, only for God, not for all other people. His music springs from the depths of his soul, free and unasked for. त्यांचे गाणे त्यांच्या अंतरात्म्यातून येते, मुक्तपणे, स्वच्छंदीपणे. How can I expect my music to be so beautiful and divine? Divine means दैवी. मग मी माझे गाणे त्यांच्याप्रमाणे सुंदर, दैवी असेल अशी अपेक्षा कशी करणार? Here we have finished the lesson. All of you read the lesson and solve the questions. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.